हेलो स्टूडेंट्स। आज आम संस्कृत तृतीय पाठ बनम पढ़ा। प्रथम रिडिंग करनबा। बनम अस्माकं जीवनम अस्ति। तामाने कौन ना बण आम मानकर जीवन अटे। अत्र अनेके वृक्षा बहव पशव अनेके खगाश्च सन्ति। तामाने एठारे बहुत गछ पशु पक्षी एमाने बास करती। एते वनस्य शोभावर्धका भवन्ति। यही कारणरू बणरे जो आमर सौंदर्यपूर्ण बण हबार माने कौन ना ये पशु पक्षी गछ जंगल ये समस्ते रही। बने एक तड़ाग अस्ति। तड़ाग माने कौन पिले ना तड़ाग माने होचे पोखरी। तो बणरे गोटे पोखरी अच्छी बा पुष्करणी अच्छी। तड़ाग परितः विविधा वृक्षा सन्ति। ये जो जंगल आमर रही अनेक वृक्ष अनेक कौन विभिन्न प्रकार गछ लता ये सब पोखरी चारिपटे रही। वृक्षेश कोकिला कूजंती। गछरे कोइली राब देउची बा कूजंती माने ताकर जो कोइल कुहू शब्द दे थांती। वन से शांत परिवेश पूरा ऋषिय मुनयश्च भगवत चिंतन जोग साधन च अकुर्वन्। ये जो बनर शांत परिवेश ऋषि मुनि एमाने कौन करती भगवान चिंतन जोग साधन एमान सब आगुरु करुथिले। सर्वे देवा सर्वा उपनिषद सर्वाणी धर्म शास्त्राणि अखिलानि पुराणानि असम्यवेव शांत स्तरुछायां शिष्याणां पुरतः ऋषयः मुनश्च उक्तवन्तः। तामाने कौन ना ये जो सब वेद उपनिषद धर्मशास्त्र समस्त पुराण गुड़िक यार ही शांत वृक्ष चारिपटे शिष्य माने आगुरी कौन करते ऋषि मुनि माने एठी कौन करते ना रहुथिले बा शिष्य मान आगे ऋषि मुनि माने सब कथा कहते। वृक्षा फलंती माने वृक्ष फल दिए। फलानि मधुराणी भवन्ति। फल अनेक मिठा लगे बा फल कौन मिठा अटे। पक्वानि फलानि अधपतन्ति माने पाचिला फल गुड़िक तले पड़ती। पतंती माने कौन पड़ती। जीवा खादंती जीव माने खाती। तृप्ता भवन्ति तृप्त हुअन्ति। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। परर उपकार पाई गछ कौन करे हमको फल दिए। वृक्षा अम्लजान त्यजंती। गछ अम्लजान दे थाए अंगारकाम्ल स्वीकुर्वन्ति अम्लजान ग्रहण करि थाए। जीवा अंगारकाम्ल त्यजंती। जीव माने बा आमे माने प्राणी माने कौन करती अम्लजान त्याग करती आउ अम्लजान स्वीकुर्वन्ति अम्लजान ग्रहण करती। स्वीकुर्वन्ति माने ग्रहण करिबा। वन वयं रक्षाम। वन आमको कौन करे रक्षा करे। वन से छेदन न कुर्म। तेणु बण को उच्छेद करिबा नाही। बने औषधय सन्ति। बणरे औषध गुड़िक रही। ता जीवन रक्षन्ति से माने कौन करती जीवन रक्षा करती। अत साधुक्तम। तेणु यथार्थरे बा साधु मानक उद्देश्य कौन कहते ना वन रक्षते रक्षितः। बण को रक्षणशील व्यक्ति ही रक्षा करे। तेणु आम वन को रक्षा करने उचित कारण बण जदि रहा जंगल रहा पशु पक्षी जीव ये सब रहिबो। नेक्स्ट टाइम टे शब्दार्थ देखीदबा। अस्माकम। अस्माकम माने कौन आंभ मानकर। अत्र माने एठारे। तड़ाग माने पुष्करिणी। कूजंती माने गुंजरित करती जो कहती कोइली जमती गुंजरित करती। ऋषय मुनिश्च माने मुनि ऋषि माने। सर्वाणी माने समस्त। शांत स्तरुछाया यांग माने होची शांत वृक्ष छाई रे है वृक्ष छाई रे। मधुराणी माने होची मिठा। पक्वानी माने पाचिला। तृप्ता माने शांत है बा शांत अनुभव करवा जो। त्यजंती माने त्याग करती।
ସ୍ୱୀକାରବନ୍ତୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବନଂ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ ମାନେ ରକ୍ଷାକାରୀ ସବୁବେଳେ ବନକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଭ୍ୟାସ। କିମ୍ अस्माकं ଜୀବନମ୍ अस्ति ବନମ୍ ବନମ୍ अस्माकं ଜୀବନମ୍ अस्ति। के ବନस्य ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକା ଭବନ୍ତି ବନେ जो ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କିଏ କରନ୍ତି ଅନେକ ବୃକ୍ଷା ପଶବ ଖଗାସ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତଡ଼ାଗ ପୁରୀତଃ କେ ସନ୍ତି ତଡ଼ାଗ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ପୋଖରୀ ତ ତଡ଼ାଗ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ପୋଖରୀ। ତ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଏକ ବିବିଧ ବୃକ୍ଷା ରହିଛି। କୋକିଳା କୁତ୍ର କୁଜନ୍ତି ନା ବୃକ୍ଷେଶୁ ବୃକ୍ଷେଶୁ କୋକିଳା କୁଜନ୍ତି। କେ ଫଳନ୍ତି ନା ବୃକ୍ଷ ଫଳନ୍ତି। କିମರ್ಥଂ ବୃକ୍ଷା ଫଳନ୍ତି ନା ପରୋପକାର କେଉଁ କାରଣରୁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନା ପରୋପକାର ମାନେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ। କେ ଖାଦନ୍ତି ଯିବା ଖାଦନ୍ତି। କିଂ ସାଧୁତ୍ୱ ମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସାଧୁମାନେ ବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବନଂ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ ବଣକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ବା ବଣକୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରକ୍ଷା କରେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମର ଡ୍ୟାସ୍ ବଣ ତ ଡ୍ୟାସ୍ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ କ'ଣ ନା ବନଂ ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷନ୍ତି ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷନ୍ତି। ବୟଂ ବନଂ ଡ୍ୟାସ୍ ରକ୍ଷାମଃ ବନେ ଡ୍ୟାସ୍ ସନ୍ତି ଔଷଧୟ ବନଂ ବନସ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ନ କୁର୍ମ ଛେଦନଂ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ପତତି ପତତି ମାନେ ପଡ଼ୁଛି ବୃକ୍ଷାତ୍ ଫଳାନି ପତନ୍ତି ପୁରତ ମାନେ ଆଗରେ ମାତୁ ପୁରତ ପୁତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ତି ପୁରା ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୁରା ଦଶରଥ ଇତି ରାଜା ଆସୀତ୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭବନ୍ତି ମାନେ ଅଟନ୍ତି ସାଧବ ସରଳା ଭବନ୍ତି ସନ୍ତି ମାନେ ଅଛି ଅତ୍ର ଫଳାନି ସନ୍ତି ଖାଦନ୍ତି ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନରା ପକ୍ୱାନି ଫଳାନି ଖାଦ୍ୟନ୍ତି। ରକ୍ଷତି ମାନେ ରକ୍ଷା କରେ ସୈନ୍ୟ ଦେଶାଂ ରକ୍ଷତି। ପରିତ ମାନେ ଚାରିପାଖରେ ଗ୍ରାମଂ ପରିତଃ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ସନ୍ତି। ତାପରେ ଖସ୍ତମ ଦେଇଛି ସମାନ ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବନମ୍ର ଅରଣ୍ୟମ୍ ବୃକ୍ଷା ପାଦପା ମଧୁରାଣୀ ଫଳାନି ଜୀବନ ରକ୍ଷନ୍ତି ପୁରତଃ ଅଭିତଃ ଭବନ୍ତି ମାନେ ସନ୍ତି। ତ ଆଜି ଏ ବିଷୟ ସରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ନିହାତି। ଧନ୍ୟବାଦ।